우리 지난주까지는 기도가 뭐냐 하는 걸 대충 살펴봤습니다. Hasta la semana pasada estuvimos viendo qué es la oración. 네, 그렇다면 우리 애굽 시대로부터 이제 어떻게 응답받은지를 확인해야 되겠습니다. Entonces, ahora viendo la época de Egipto, debemos de ver cómo recibieron respuestas. 예, 하나님의 절대 계획이기 때문에 세계 복음화에 이 언약 잡은 야곱에 대해서 한번 살펴봐야 되겠습니다. Como es el plan absoluto de Dios la evangelización del mundo, vamos a ver Jacob que de verdad tenía ese pacto de la evangelización 야곱이 del mundo 잡은 en su vida. 언약 가운데 제일 중요한 게 이겁니다. Y dentro del pacto que Jacob tenía, lo más importante era esto. 요셉이 꾼 꿈을 얘기하니까 이걸 야곱이 마음에다 깊이 간직을 한 겁니다. Vemos que al José hablar del sueño de la evangelización del mundo, dice que Jacob puso 자, profundamente eso en su 여기에서 corazón. Lo guardó. 우리가 꼭 알아야 될 게 있습니다. Hay una cosa que debemos de conocer aquí. 하나님이 나에게 주신 은혜, 이게 복음이지만은 여기에 따라 나오는 축복이 있단 말이죠. Hay una gracia que Dios me ha dado. Quiero decir que es una bendición de estar dentro de la gracia de 누구나 Dios. 알고 있지만은 요 부분을 정확히 알아야 되는 겁니다. Entonces, todos sabemos esto, pero debemos de conocer de manera concreta qué es esta gracia de Dios. 산업인들에게는 뭐 필수 조건이죠. Y esto para los empresarios es una condición 모든 necesaria. 사람에게 다 그렇습니다만은 이걸 정확히 알려고 하면 먼저 알아야 될 게 있어요. Por supuesto que todas las personas deben de conocer esto, pero para poder llevar a conocer esto, 그 hay algo 먼저 que 알아야 될 conocer 게 previamente. 있는데 하나님은 변하지 않는 겁니다. 영원하죠. Vemos que hay tres cosas que debemos de conocer muy bien. Es que Dios no cambia, Dios es eterno. 네. 하나님 자체가 영원합니다. Dios en sí es un ser eterno. 그리고 여러분이 구원받았다 하느니 구원은 변하는 것이 아니고 영원해요. También ustedes han recibido la salvación. La salvación no es algo que cambia, la salvación es algo 그렇다고 eterno. 하면 하나님의 복음화의 계획은 영원 전부터 영원 후까지라고 했어요. Y dice que el plan de Dios para la evangelización es desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad. 그렇죠. ¿Es así o no? 그러고 그렇다면 우리가 복음 사역의 이 일도 영원한 겁니다. Por eso quiere decir que este ministerio que estamos haciendo por causa de la evangelización del mundo, dentro del evangelio, el evangelio que tenemos, 여기서 거의 다 놓치죠. 여러분 지금 también eterno. 조그만한 일을 하고 있으니까 별거 아니라고 생각하죠. No podemos perder eso. Estamos haciendo algo que parece pequeño, por eso piensan que no es 이 algo importante. 일이 또 영원한 겁니다. También esas obras, ese ministerio que estamos haciendo o el trabajo que hacemos 사실은 ahora del evangelio es algo eterno también. 야곱 이걸 몰랐던 거예요. Pero en realidad Jacob no conocía esto. 뭐 우리도 그렇게 되기 쉽습니다. Por eso es simple que también nosotros caigamos 그 en 일해 eso. 보면 어려운 게도 많고 또 내가 일을 해보면 어려운 게도 많은데 이게 무슨 영원한 축복이냐 이렇게 되기 쉬워요. Pues hay demasiadas cosas complejas, haciendo las cosas, hay muchas cosas que son difíciles, por eso podemos pensar que no es algo eterno, pero 첫 번째 podemos 성경 caer en 구절부터 eso 알아야 fácilmente. 됩니다. Por eso debemos de conocer varios pasajes bíblicos previamente a todo esto. 창세기 25장 23절에는 이 야곱과 형 에서가 태어나는 게 기록돼 있어요. Vemos como en Génesis 25, 23 es el 아, momento 형이 en el que 태어났잖아요. Jacob y su 태어난 hermano 게 기록돼 있다니. Esaú nacieron. Vemos que está escrito y reflejado el nacimiento 여기 de 뭐라고 ellos. 기록돼 있습니까? Ahora, ¿qué está reflejado aquí? 신기한 말이 하나 나와요. Hay algo sorprendente aquí. 이 야곱하고 에서는 쌍둥이로 태어났잖아요. Vemos que Esaú y Jacob 그렇죠. nacieron como hermanos gemelos. 쌍둥이로 태어나도 먼저 난 게 형이에요. Aunque sean hermanos gemelos, el que nace primero es el hermano mayor. 억울하겠지만 그래도 먼저 난 게 형이요. Pues el otro se sentirá un poco mal, pero sin embargo, sea como sea, el que nazca primero es el hermano mayor. 태어났는데 뭐 동생이 더 크다. 커도 그건 동생이에요. Y aunque nazca después y es más grande, si nace después es 그런데 hermano 이게 pequeño aún. 중요한 기록이 하나 있다니까요. Pero aquí vemos que hay algo muy importante 그렇습니까? reflejado. ¿Qué quiere decir? 혹시 기억납니까? ¿Se acuerdan de esto? 큰 자, 에서가 큰 자지 형이니까 Está hablando
de el mayor, 작은 자 야곱이죠. está hablando de el menor. 예, 큰 자가 작은 자를 섬기리라 이렇게 돼 있어요. Está diciendo, y el mayor servirá 예언됐어요. al menor. Está profetizado. 작은 자는 큰 자를 다스리게 될 것이다. Y vemos que el menor podrá gobernar al 그 mayor. 말하기 전에 앞에 중요한 말이 하나 나왔어요. Pero antes de decir esto, dice algo muy importante. 그 어머니의 태중에 두 나라, 두 민족이 있다 이렇게 했어요. Está diciendo que dentro del seno de su madre hay dos pueblos que están 엄청난 divididos. 거죠. Es algo muy 그 grande 말 esto. 하면서 큰 자가 작은 자를 섬기게 될 거다. Hablando de esto, es cuando se refiere a que el mayor servirá al menor. 영원한 약속 속에 예언된 겁니다. Quiere decir que dentro de esa promesa que es eterna está ya prometida. 하나님의 IQ는 우리하고 다르기 때문에 여러분이 영원전에 벌써 하나님이 구원 계획 속에 넣었다. El intelecto de Dios es mucho más elevado al nuestro. Quiere decir que ya Dios puso todo esto desde antes. 세계 de lo 복음화라고 eterno. 하는 전도의 계획 속에 넣었다. Quiere decir que lo puso dentro del plan del evangelismo. 자, 이거 모르면 이제 큰일 나는 거죠. Si no conocen esto, es un 여기 problema muy 물을 게 grave. 많습니다. Por supuesto que hay muchas cosas que 그럼 preguntar aquí. 에서는 억울하지 않냐? Pues Esaú se sentiría mal por 이렇게도 esto. 말할 수 있습니다. Pueden decir estas cosas así. 그럼 누구는 택하고 누구는 버렸냐? 뭐 이렇게 또 물을 수 있어요. Pues eligió a tal y menospreció a tal. Podemos 그런 preguntarlo así también. 질문은 우리들의 질문입니다. Pero esas son nuestras preguntas nada más. 하나님의 IQ는 영원합니다. Pero sin embargo, el intelecto de Dios es algo 그러나 eterno. 분명한 사실 하나 있습니다. Pero hay algo que es cierto, es una realidad. 누군가를 택해야 일이 되는 거예요. Debía de elegir a alguien para que las cosas tomaran lugar. 그렇죠. ¿Es así o 그렇다고 no? 볼 때 이 야곱이 이를 알았더라면 완전히 사람이 달라질 건데 몰랐던 거죠. Entonces, al conocer esto, si Jacob hubiera entendido eso desde el principio, las cosas hubieran sido 뭐 형 completamente 에서는 더 diferentes. 몰랐고요. Y, por ejemplo, Esaú, su hermano, 근데 no lo 이게 entendía. 이런 Tampoco lo entendía 부분을 menos. aún. 잘 모르게 되면 우리는 너무나 현실하고는 다르기 때문에 다 놓치게 되죠. Entonces, si desconocemos esto, es algo muy diferente a la realidad. Por eso es que se pierden todas las demás cosas 그러면 también. 그 야곱의 생애를 한번 볼 필요 있죠. Por eso sería necesario que viéramos aquí un poco la vida de Jacob. 크게 세 개로 나눌 수 있습니다. Podremos dividirlo en tres grandes puntos aquí. 그 첫째가 뭔가 하니까 전혀 야곱이 이 부분을 몰랐던 상태예요. Lo primero sería, es algo lo cual Jacob no conocía para nada en 우리도 absoluto. 그렇잖아요. 뭐 구원이 뭔지, 뭐 하나님 영원. 그 지금 내하고 뭐 지금 관계 직접 없잖아요. Para nosotros es lo mismo, pues la situación que yo tengo, la salvación, algo eterno, pues eso no cuadra con mi 쉽게 situación real ahora. 말하면 모르는 상태에서 거의 살은 거예요. De manera simple, es que él vivía sin conocer eso. 이러다 보니까 이상한 일이 벌어지는 겁니다. De esta manera, hubo algo extraño aquí. 어떤 일이 벌어졌죠? ¿Qué es lo que pasó? 이걸 성경 좀 쭉 읽어본 사람도 알 거 아닙니까? Entonces, si leemos un poco la Biblia, podremos 자, entender esto. 뱃속에서부터 싸운 거예요. Vemos que ya pelearon desde el vientre de su 그렇다 madre. 손 치더라도 뱃속에서 뭐 먼저 나오고 하려니 그렇게 했겠죠. 그것보다는 태어나서도 싸웠어요. Pues sea como sea, para nacer primero pelearían, pero después de nacer 어느 peleaban 정도 también. 싸웠습니까? ¿Hasta qué punto 내가 더 pelearon? 축복을 받을 때 Pues yo recibiré 내가 más 더 bendiciones. 장자야. Yo 그 야곱은 내가 더 축복받아야 돼. Yo soy el progenitor, pues yo recibí 뭐 más 주제는 bendiciones. 괜찮습니다. 축복받으려 하니까. 근데 이 사람들이 계속 이게 싸운 거예요. Y el tema es bueno porque querían los dos recibir bendiciones, pero por eso 그러니까 estaban 이 peleándose. 사실은 이삭도 잘 몰랐어요. Pero en realidad Isaac tampoco conocía 근데 bien esta 이삭은 어떻게 realidad. 했습니까? ¿Por qué hizo Isaac? 이 에서를 조금 더 좋아하는 이런 분위기였어요. Pues era un ambiente en el cual pues le agradaba más 쉽게 말해 Esaú. 에서가 좀 남자답게 생긴 거죠. Simplemente hablando, Esaú pues era varonil. 이삭이 볼 때는 괜찮은 아들이라 이게 막 털도 있고 건강하고 막 사냥하고 이렇단 말이에요. Pues tenía mucho vello en su cuerpo, era muy fuerte, era alguien para pelear, pues parecía aparentemente 야곱은 mejor. 별 하는 게 없고 이제 어머니 옆에 죽거리는 거 돌려주고 이런 거 했단 말이에요. 좀 남자답지 못하지. Entonces vemos que Jacob pues no hacía las cosas como una mujer, estaba con su madre cocinando y pues 그러나 era diferente. 그러다 보니까 리브가 부인 어머니죠. 리브가는 야곱을 또 조금 더 좋아하는 거예요. Por eso es que vemos que, sin embargo, a Rebeca le gustaba un poco más 뭐 Jacob. 자식이니까 누구는 좋다 나쁘다 없지만 그래도 말이 통하는 게 있잖아요. Entonces, son los dos hijos, no es que les gustara más o menos, pero por otras palabras sería decir lo que 그리고 comunicaban 뭐 mejor. 구분해서 아버지는 좋다 어머니는 나쁘다 이건 아니잖아요. 그러나 나하고 어머니하고 말이 잘 통한다 한다든지 나하고 아버지하고 소통이 잘 된다 이런 건 있다 이 말이에요. No es decir que pues
diferenciar entre que el padre o la madre pues sean favoritos, sino que decir, pues hay personas que comunican mejor con la madre y hay 그래서 personas que comunican mejor 죽을 con el padre. 끓이고 있는데 에서가 막 배가 고프니까 와서 빨리 달라 막 이래 했겠죠. Estaban cocinando esa sopa y vemos que Esaú vino y le dijo, dame de comer porque 어느 tengo 정도 hambre. 경쟁을 했나 뭐. 그러면 내가 네 나보고 형이라 그래. Entonces, ¿hasta qué punto pelearon? Dijo, bueno, si te doy este plato de comida, 정도가 아니고 pues 장작금 dime 줘. que soy tu hermano. No solo eso, sino dame tu 농담 비슷한 primogenitura. 진담을 한 거란 말이야. Y era una medio broma, pero era verdad lo que 그래서 le 그래 decía. 뭐 알았다 뭐 네가 형 해. 죽 Y 줘. Esaú le dijo, está bien, me da 이런 igual, 분위기였죠. tú si es el hermano mayor, dame mi comida y ya está. 그런데 이제 이삭이 눈이 나이가 많으니까 그때는 부모님이 축복권이 막 특별했잖아요. Entonces vemos que Isaac ya estaba muy envejecido y tenían un privilegio especial de bendecir a sus primogénitos. 리브가가 속이는 겁니다. Vemos cuando es ahí que Rebeca le 네가 engaña. 형처럼해서 들어가서 빨리 아버지 축복을 받아라. Pues 그러잖아요. aparenta ser tu hermano mayor y ve y rápidamente recibe la bendición de tu padre. 양털 같은 거 좀 붙이고 이렇게 들어간 거 아버지 눈이 어두워졌으니까요. Y como su padre estaba ya sin ver bien, pues se puso pieles de animales y entró para recibir 그리고 la 이 bendición de la 야곱이 primogenitura. 이삭이 받아야 될 장자 축복을 다 받은 거예요. Entonces, esa bendición que Esaú debía de haber recibido, la recibió completamente. 그러고 난 Jacob. 뒤에 에서가 왔는데 에서가 사실 아는 겁니다. Y después llegó Esaú y se dio cuenta de esa realidad. 그러니까 말하면 죽인다고 막 싸움이 붙은 거예요. Por eso es que se pelearon y decía que lo iba a matar, 심각한 그는 재산도 관계 있고 많이 관계 있어요. porque estaba relacionado con pues, las herencias, las posesiones y con muchas 이 más cosas 사람들은 también. 공통점이 영적인 데는 관계가 없어. Pero lo que había en común es que los dos no tenían interés en lo 우리가 이렇게 espiritual. 생활하는 게 쉽습니다. A veces es fácil que no vivamos 꼭 이대로잖아요. 우리 de otra 하는 manera 거 sino 들어요. así. Vemos que vivimos de esta 내가 manera 더 muchas 많이 veces. Pues, 받아야죠. pues 내가 yo 더 soy mayor, 많은 yo 걸 차지해야 되고 he 이런 buscado más cosas, hemos hecho más cosas que otras personas y están peleando por eso. 그때 당시에 장자라고 할 때는 2배로 주잖아요. En aquella época a los primogénitos les daban el doble. 모든 권한을 다 맡깁니다. Todas las cosas se las entregaban a ellos. 그런데다가 이삭이 하나님의 계시를 받고 축복을 했는데 이게 야곱에게 했단 말이죠. Vemos que Isaac recibió esa profecía de Dios y lo bendijo, pero era Jacob. 영적인 거 전혀 몰랐어요. No conocía lo espiritual para nada. 이런 사실은 상상도 못한 거죠. Vemos que ni siquiera imaginaron estas realidades que 그래서 habían escondidas detrás de eso. 아버지는 돌아가시고 에서가 이제 야곱을 죽이겠다고 나온 거예요. Entonces fallecía su padre y ahí es cuando Esaú ya quiso matar a su hermano, a Jacob. 그러니까 이제 어머니도 나이가 많고 뭐 이것들이 보니까 보통 문제가 아니거든. 그러니까 야곱을 보고 야 안 되겠다. 네 삼촌 집에 잠깐 피해 있으라. 네 형이 뭐 정상이 아니다 이런 거예요. Entonces la madre vio la situación, dijo, tu hermano no está en sus caudales, por eso ve rápidamente a casa de tu tío y escóndete allí. 여러분 집안 싸움 하는 거 보면요. 사람이 그 정상 아니게 돼요. Vemos a veces cuando las familias se pelean, es que hacen las cosas sin sentido común. 내가 아는 오래된 신자한 사람은 자기 집 재산 한 2천만 원밖에 안 되는 것 갖고 아버지 돌아가니 싸움 붙어가지고 2천만 원. Conozco una familia que, pues, cuando falleció el padre, tenían una economía de 20 millones de wones nada más y se peleaban para poder llevarse eso. 니 해라 이럴 건데 그거 싸움 붙어가지고 내인데까지 찾아왔다니까 어쩌면 좋겠냐고. Yo le hubiera dicho, pues llévatelo tú. Pero ellos tenían solamente 20 millones de wones de herencia y se estaban peleando. Vinieron a mí a preguntarme qué tenían que hacer. 많은 것도 아니가지고 그걸 그러냐. 내가 또 명부하겠다 야 그래서. Y yo les dije, pues ni siquiera es una cantidad de dinero para pelearse, pues hagan lo que ustedes quieran. Yo pues lo 그거를 daría. 아직도 내게 섭섭하게 생각한다 이러더라. Y aún se sienten mal porque yo no decidí qué tenían que hacer. Ay, señor, 알았다 했어요. está bien. 이래서 야곱이 도망을 한 겁니다. Y ahí es cuando Jacob tiene que huir. 이게 이제 첫 번째 큰 전환점입니다. Ese es el primer punto de cambio que hay ahí. 거기가 베델입니다. Y ese lugar es Betel. 도망간 곳이 베델이 아니고 도망가다가 너무 지친 거예요. No es que el lugar que escapó era Betel, sino es que iba escapando 형은 y estaba 잡으러 muy 오지. cansado. 형이 또 잘 달린단 말이에요, 이게 지금. Venía su hermano y corría mejor que él, venía detrás de él 참고를 하고 persiguiéndole. 미리 튄 거예요, 이게. Por eso él, sabiendo eso, fue corriendo 그래가 previamente. 내가 갈때 막 이제 막 얼마나 힘들게 도망을 갔는데 그때는 뭐 경찰이 있나 죽이면 끝이야. Entonces, pues era algo que estaba muy cansado y iba huyendo. Ahí no había policía, si lo atrapaba lo 거기서 mataba y 이제 ya está. 쓰러진 거예요. Y ahí pues se desmayó. 얼마나 힘들었던지 거기 쓰러져 잠이 드는 겁니다. Cómo de difícil sería que pues, se cayó ahí desmayado y ahí mismo se 거기가 quedó dormido. 베델입니다. Ese lugar es Betel. 우리는 이렇게 삽니다. Nosotros vivimos así. 그때 잠이 들었는데 꿈을 꾼 거예요. Ahí es cuando él duerme, pero tiene un sueño.
천사를 본 겁니다. Ve a un ángel, ve a los ángeles de Dios. 생각도 안 천사를 봤는데 꿈에 사닥다리에서 천사들이 오르락 내려. En ese momento vio a los ángeles que estaban yendo y subiendo al cielo. 그 사닥다리가 저 하늘까지 다. Y había una escalera que subía hasta el cielo. 아무리 멍청한 바보지만은 이거 뭐지? 하는 걸 느끼게 된 거죠. Por más que pueda ser una persona ignorante, pues 그때 하나님이 vería lo que 말씀하신 es. 거예요. Ahí es cuando Dios le habla 약속을 하신 겁니다. y le da la promesa. 너를 안전하게 성공해서 돌아오게 만들겠다. Tú tendrás éxito y estarás estable y te haré regresar 언약을 después. 잡아라. Por eso le dice, toma el pacto. 그게 창세기 28장 13절 15절입니다. Eso es Génesis 28, 13 al 15. 회복을 약속한 겁니다. Está prometiéndoles la restauración. 그때 야곱이 잠을 잤어야 되니까 돌을 가지고 베개를 만들었죠. Tenía que dormir, por eso en ese momento tomó una piedra y la puso por su cabecera. 그게 28장 20절 Eso es 22절이죠. Génesis 28, 20 al 22. 거기서 야곱이 잠 깨서 서원을 한 겁니다. Vemos que ahí después Jacob despierta y tenía un 너무 deseo. 불안하고 막 힘들고 하니까 하나님께 서원한 겁니다. Entonces estaba con mucha ansiedad, estaba con gran peligro, por eso le pide algo a Dios. 도망갈 때 뭐가 좀 있어야 될 거 아니에요. Pero sin embargo, al escapar de ahí tenía que tener algo. 나 요즘 같으면 이제 돈을 준 거죠. 엄마가 이렇게. Pues en este momento le darían dinero, ¿verdad? 근데 뭐 이렇게 숨겨놨던 돈을 줬겠죠. Pues le daría el dinero que tenía escondido 그때 para que 돈이 pudiera huir. 없어. Pero en aquel tiempo no tenía dinero. 그때는 이제 뭐 주로 뭐 이렇게 그때그때 해결하는 시대란 말이에요. Pues en aquella época eran cosas que podían solucionar en cada 어머니가 momento a 이제 medias como podían. 야곱에게 살짝 준 게 뭔가 하니까 기름을 한 병 준 거예요. Entonces, en ese momento su madre le dio un frasco con 그게 aceite. 이제 뭐가 되니까요. 뭐 어디 뭘 사 먹을 때 바꾼다든지 뭐 되니까요. Pues lo podría cambiar para poder comprar comida o para diferentes cosas de 그때 necesidades que había. 야곱이 돌베개에 돌을 세우고 기름을 거기 부은 거예요. En ese momento toma esa piedra de cabecera y derrama ese aceite sobre esa piedra. 그러면서 하나님 앞에 이 서원하고 약속하는 기도를 드디어 하게 됩니다. Y en ese momento podemos ver que es la oración que hace delante de Dios. 못 깨달은 상태에서. Era en el momento que no lo había descubierto aún. 이래가지고는 이제 삼촌 집으로 갑니다. Y después ya va hacia casa de su tío. 근데 그때는 이제 뭐 거의 예를 들어서 지금처럼 생각하면 안 돼요. 그때 거의 종족끼리 이렇게 사니까 종족끼리 결혼해요. 이렇게. Entonces no pueden pensar como ahora. Ellos vivían antes en diferentes tribus y se casaban dentro de esas tribus. 그때 당시에는 뭐 종족끼리 결혼해서 많이 나야 이기는 겁니다. Y en aquellas épocas tenían que tener muchos hijos, tenían que 그래서 tener eso 옛날에 para poder vencer. 여러분 풍속에 가는데 보면 뭐 몽고에서는 왜 손님이 오면 부인을 잠자게 보냈다 이런 우리가 생각할 때 말도 안 되는 이런 있나 이렇게 기억이 보이잖아요. Por ejemplo, vemos la historia cuando antes iban a Mongolia, les daban esposas para que tuvieran hijos. Nosotros no entendíamos eso, pero es la 그게 tradición que 무슨 tenían 얘기고 antes ellos. 하니까 종족을 많이 키워야 되는데 자기들끼리 결혼 자꾸 하니까 기형아가 자꾸 나는 거예요. Entonces quiere decir que tenían que crecer en sus tribus, pero se casaban entre ellos, por eso tenían 그렇게 뭐 problemas 숫자 싸움인데 genéticos. 싸울 수가 없잖아요. Entonces necesitaban tener más cantidad de personas 그래서 para 막 pelear y no podían. 문화 seguir. 자체가 다른 손님이 왔을 때 이상한 사람이냐 아니냐 이거를 동네에서 먼저 판단을 하고 있죠. Por eso cuando iban hacia esas tribus, primeramente lo que hacían cuando venía alguien extranjero era analizar si eran personas 그 extrañas o no. 판단해서 이상한 사람이 아니다는 판단이 나오면 그 사람 중에서 씨를 얻는 거예요. Entonces, si ven y analizan que no es una persona extraña, ya toman la simiente para 그런 poder 생존 시대. tener descendencia. Era una época en que se fijaban mucho en la 만약에 descendencia. 우리가 나로 돌아서 아무도 없다 이렇게 할 때는 어쨌든 패거리가 많아 이기는 거 언제 죽을지 몰라. Entonces, en aquellas épocas, pues eran unas épocas que tenían que tener muchas descendencias para poder vencer. No sabían cuándo iban a morir en esas épocas. 그렇게 해서 라반이라고 하는 삼촌 집으로 도망을 갑니다. En ese momento, en esa situación, es cuando él va a casa de su tío Labán. 여러분 아시다시피 거기에 있는 4명의 딸과 결혼하잖아요. Y como saben bien, ahí se casa con la 그때 hija. 문화를 Habían cuatro 이해하겠습니까? en ese momento. 많이 낳아야 돼. Entonces, tienen que entender la cultura de aquella época. Tenían que tener muchos hijos. 그래서 거기서 이 야곱은 마음속으로 나헬을 좋아한 거예요. Pero sin embargo, aunque tenía 4 mujeres, 딴 사람 안 Jacob 좋아했어 그냥. amaba 딴 a 사람 Raquel, 생긴 no a 경 otra. 아니야. 와 그렇잖아요. No les amaba, no 아니, 우리라도 tenía 잘생긴 자 intención de 좋지. esto. 되게 못생긴 자 그렇잖아요. Pues nosotros también, pues si es una mujer guapa, nos gusta, y si no, pues no nos gusta 어쨌든 tanto, ¿verdad? 이 야곱은 라헬이
마음에 드는 거야. Podemos ver que a Jacob, pues él amaba 그러니까 a 삼촌 Raquel. 라반은 그걸 이용해서 알고 아 저놈이 라헬을 좋아하구나 하는 걸 알고 어쨌든 이놈을 부리먹어야 돼. Por eso en ese momento Labán se dio 그때 cuenta de que a 상황을 Jacob le gustaba 생각해보면 mucho Raquel y 지금 dijo, 같으면 pues 말도 tengo 안 que 되지. aprovecharme. 그때 상황을 보라는 게. No piensen ahora, porque ahora no tienen lógica ninguna, pero en aquella época era lo que estaban 아직 haciendo. 어리니까 얘 먼저 결혼해 이렇게. No, pues es que Raquel aún es muy joven, por eso 알겠습니다. cásate primero 하고 con ella. 7년 동안 일해서 Está bien, y estuvo 조금씩 trabajando 또 7 años. 당겨줘. 야, 니 얘가 결혼해. Y le dio otra cosa, no, tienes que hacer esto. 20년을 라헬 때문에 기다린 거예요. Y estuve esperando más de 20 años por 그래 Raquel. 20년 만에 라헬과 결혼하는 Y 거예요. después de 20 años ya se pudo casar con Raquel finalmente. 그래서 난 아들이 요셉이에요. Y el hijo que tuvo fue José. 그러니까 이제 4명의 여자 있잖아요. 이렇게. Por eso vemos que tenía 둘은 4 딸이고 esposas. 둘은 여종이었어요. Entonces eran 그러니까 2 hijas y 그런 2 거를 sirvientes. 구분할 시대가 아니에요. No era una época en que distinguían esas cosas 그때는 그게 anteriormente. 이제 문화예요. En aquella época eso era la cultura. 그러니까 뭐 여자들끼리 뭐 질투한다 이런 거를 그러다 맞아 죽고 오늘 막 빨리 많이 낳아야 돼 자오지가 En 이렇게. aquellas épocas las mujeres entre ellas no tenían envidias porque las golpeaban y las mataban, tenían simplemente que tener hijos y ya está. 거기서 야곱이 또 계속해서 뭐냐 돈 물질이 있어야 돼. Ahí Jacob ¿qué pensaba? Ah, tengo que tener dinero, tengo que tener 막 얼마나 막 pertenencias. 재산이 있어야 되는 거야. Pues en otras palabras sería tener 이렇게 muchas 해서 pertenencias. 막 열심히 한 겁니다. Por eso es que se esforzó muchísimo. 그래서 야곱이 거부가 됐어요. Y vemos que Jacob llegó a ser una persona, 거부가 muy 돼가지고 próspera. 이제는 어떡합니까? 집으로 돌아와야 될 거 아니에요. entonces ya tenía mucho dinero y tendría que regresar a su casa. 20년 넘어 헌신해서 거부가 돼서 그래도 삼촌이 약속 지켜서 네 재산 내 재산 구분해서 이렇게 하고 해줘서 그걸 데리고 자녀들 데리고 오는 겁니다. Entonces tuvo éxito, después ya su tío Labán le dio lo prometido, las posesiones que él tenía y con sus hijos y todo lo que tenía regresó a casa otra vez. 그게 야복강이었어. Eso es lo que vemos aquí en el vado de Jaboc. 이까지 도달한 겁니다. Hasta ese punto se desafía. 쉽게 말하면 야곱에게는 인생의 전환점이 이루어지는 거죠. Vemos que ese es el punto de cambio para la vida de Jacob. 자, 여기서 야곱이 이제 생각을 해본 겁니다. Ahí es cuando Jacob empieza a pensar algo. 내가 가면 형이 나를 받아주겠냐? Ah, si yo voy hacia allí, mi hermano me 이제 va 뭐냐, 내 a 고향으로 recibir. 가야 되는데 받아주겠냐? Pues tengo que regresar a mi ciudad natal, pero mi hermano me recibirá de 지금 verdad. 같으면 고향 안 가도 되는데 그때는 또 고향은 이게 다예요. 가야 돼. Ahora no es lo mismo, no hace falta ir, pero en aquellas épocas tenían que regresar a su ciudad de 아브라함 origen. 보고 본토지 아비를 떠나 이 말은 보통 말이 아니에요. 그건 Por eso, 죽음이나 비슷한 거거든. A Abraham decirle que 지금은 뭐 te 아무 vayas de 얘기 tu 아닌데 tierra y de tu 그때 parentela. 그랬거든. En aquellas épocas era como morirse prácticamente. Ahora no entendemos eso 왜냐하면 porque no 그때는 significa eso, pero en 갈 데가 aquella 없어요. época era así. En aquella época si salían de su parentela 지금 no podían ir a 이사 otro 왔다 lugar. 다른 사람이 뭐 이사 왔는가 보다 이러지. 그때는 그걸 가면 그 사람들이 막 시비 걸어 죽이고 뺏어가고 이런 식이에요. Ahora mismo nosotros nos mudamos de ciudad fácilmente, pero en aquellas épocas si se mudaban podían tener envidias 그래도 grandemente y 이제 matarlos por 삼촌이 cambiarse de 있었기 때문에 lugar. 거기서 살은 거예요. Pero él, porque tenía a su tío, Labán pudo 재산을 vivir 모아가지고 allí. 이제 이 돌아오지 않습니까? Y después, ya con grandes posesiones, regresa. 돌아오는데 가만 생각해 보니까 형이 만약에 아직도 나를 죽이려고 하면 어떡하지? 이 생각을 해요. Entonces, antes de regresar, piensa, ah, ¿y si mi hermano quiere matarme aún? ¿Qué voy a hacer? 그래서 제일 먼저 형에게다가 사자를 보냅니다. Por eso, primeramente, envía a sus mensajeros a su 그 hermano 말은 mayor. 동생이 옵니다. 형님 뭐 이렇게 기다려주셔서 감사합니다. 뭐 여러 가지 좋은 말로 이제 사자를 보냅니다. Pues envía a sus mensajeros, primeramente diciéndole que su hermano menor iba a regresar hacia él. 이제 그냥 보내는 게 아니고 요즘 말로 말할 것 같으면 이제 돈을 좀 줘서 보내는 거죠. Pero no lo enviaba solamente a su mensajero, sino en la actualidad sería enviarlo con pues, grandes cantidades de dinero. 그것도 돈이 뭐 가축이니까. También los animales, porque en aquella época 형님이 선물로 보냅니다. los animales les hacían ganar dinero, por eso los envió con sus mensajeros con animales. 그러면 이제 형이 기다렸다가 내 동생이 오는 거구나. 이렇게 말해 많은 가축을 재산을 만들어서 왔구나. 내게 선물을 하구나. 감사하다. 이럴 줄 알았는데. Entonces pensaba que su hermano iba a decir, ah, pues después de mucho tiempo mi hermano regresa y lo iba a recibir. 야곱은 그렇게 생각했어요. Jacob pensaba de esta 아니 manera. 형이 말이요. 군대 400명을 끌고 오는 게. Pero su hermano trajo a un ejército de 400 soldados. 아니 가족들 데리러 인사한다 이러면 이해되는데 군대를 데리고 나온다 이게. Podríamos entender que trajera a su familia para saludarle y recibirle, pero trajo a un 그래 야곱이 ejército. 충격을 먹은 거예요. Y Jacob se impactó por 야, eso. 형이 아직도
옛날을 잊어버리지 않고 있구나. Ah, mi hermano sigue sin olvidar lo que pasó en el pasado. 큰일 났구나. Es un grave problema. 아니 entonces, 군인 400명을 데려오는 거예요. porque trajo a 400 soldados. 그래서 이 야곱이 그때 야복강이 멈춘 겁니다. Por eso en ese momento es que Jacob se para en ese vado de Jaboc 가지 못하고요. y no podía ir en adelante ya. 거기서 야곱이 처음으로 이제 베델에서 했던 걸 상기하면서 기도를 시작한 En 거죠. ese momento es cuando Jacob en ese vado empieza a orar. 그때 성경에 보면은 누군가가 와서 이 야곱을요 못 가도록 계속 싸우는 거예요. Y podemos ver en ese pasaje que había alguien que estaba peleando con Jacob y no le dejaba ir. 그 성경에 천사로 기록돼 있죠. En la Biblia está reflejando que es un ángel. 이 천사와 싸운 거예요. Esa es la lucha contra el ángel de Dios. 그래서 뭐 이유는 모르겠지만 싸움 붙은 거예요. Pues vemos que estaba peleando por mucho tiempo ahí. 그래서 거기서 야곱이 환도뼈가 부러질 정도로요 싸움을 했는데 이 야곱이 이긴 겁니다. Vemos que peleó hasta que su cadera se le rompió, pero es el momento en el que vence. 그때 하나님이 야곱에게 나타나셔서 주신 말씀이 있습니다. En ese momento vemos que Dios se le revela a Jacob y le dice algo. 그게 뭡니까? ¿Qué es eso? 네 이름을 야곱이라 하지 말고 이스라엘이라고 해라. Ya tu nombre no será llamado nunca más Jacob, sino será llamado Israel. 그때 나온 유명한 단어 이스라엘이 나온 단어입니다. Ahí aparece esa palabra tan famosa que es Israel. 우리는 이스라엘은 야곱의 이름입니다. Hablamos de Israel, Israel, pero Israel originalmente era él. 그러다 보니까 nombre de 두 Jacob. 이름을 같이 쓴 거죠. Por eso utilizaba sus dos nombres ya. 야곱에다가 이스라엘 이렇게 같이 쓰기도 그랬습니다. Era Jacob, Israel y utilizaba esos dos nombres. 이렇게 해서 야곱은 고향으로 돌아오게 됩니다. Y ahí es cuando Jacob ya regresa a su ciudad de origen. 근데 돌아와서 이제 뭐 어떻게 잘 행하고 이게 야곱은 12아들을 두는 성공을 하게 된 거죠. Y vemos que llega a tener éxito y tiene después 12 hijos. 그게 12지파입니다. Esas son las 12 tribus. 어느 정도 성공했냐면은 돌아와서 12아들에게 땅을 나누어 줄 정도로 성공을 한 겁니다. ¿Hasta qué punto tuvo éxito? Es que podemos ver que regresando a su tierra pudo dar 그러다가 una tierra a cada uno de 마지막 sus hijos. 아들이 베냐민인데 라헬이 요셉을 낳고 베냐민을 낳다가 사망한 겁니다. Vemos que el último hijo es Benjamín y Raquel, teniendo a Benjamín, 그리고 falleció. 이제 이 야곱 마음속에는 굉장히 아픔이 되는 거죠. Por eso quedó como una gran espina de dolor dentro del corazón de Jacob. 실제로 자기가 사랑하고 좋아했던 여자는 라헬이요. Porque originalmente la esposa que él amaba de 근데 이 verdad era Raquel. 라헬이 막내를 낳다가 죽었단 말이에요. Pero Raquel, dando parto a su último 죽으니까 hijo, 이제 falleció. 이 야곱은 마음속에 항상 그 아들 베냐민 이 불쌍한 거예요. Por eso es que cuando fallece, siempre Jacob tenía en su corazón a su último hijo, Benjamín. 그러니까 이제 형들은 10명이 있잖아요. Entonces, 이 tenía 형들은 10 hermanos. 요셉과 베냐민을 싫어한 겁니다. Por eso es que los 10 hermanos mayores 그러면 no querían a 늘 José 가정에 y 이제 a Benjamín. 우리처럼 전에 들어가서 방에 살고 나오고 이게 아니고 한 부족을 이루고 있단 말이에요. Entonces, no es como nosotros que tenemos habitaciones diferentes para vivir. Ellos tenían sus propias 꽤 tribus. 뭐 마을을 이루고 이렇게 크게 있으니까 막 서로 간에 뭡니까 막 여러 가지 이해 뭐 오해 막 이런 많이 생기나겠죠. Pues tenían grandes tribus, vivían en diferentes colonias y habían diferentes malos entendidos, 그러니 형들이 diferentes 계속 problemas. ahí. 요셉을 괴롭힌 거죠. Por eso es que continuamente le hacían la vida imposible a José. 이렇게 해서 여러분 아시다시피 이제는 요셉은 베냐민 너무 어리니까 괜찮고 요셉은 굉장히 어려움을 당해요. Entonces, como Benjamín era un niño muy pequeño, era diferente, pero José tuvo muchas dificultades por todo eso. 여러분이 알다시피 형들이 요셉을 죽이자 했잖아요. Como saben 그 정도까지 bien, 나옵니다. los hermanos querían matar a José. 그 동기가 요셉의 꿈이었습니다. Y ese motivo era el sueño 요셉이 de 꿈 José. 이야기를 한 겁니다. Vemos que José después habló de ese sueño. 안 그래도 지금 미워 죽겠는데 이 꿈까지 얘기하면서 너무나 심각한 꿈을 얘기한 거예요. Pues estaba a punto de morir, pero sin embargo él habló del sueño que 쉽게 tenía. 말하면 형들이 나에게 다 머리를 숙였다 이거예요. Pues simplemente hablando, pues, hermanos, ustedes van a postrarse ante mí. 형들이 들을 때는 말이 안 되는 거잖아 말이에요. Es verdad, pero por lo que los hermanos mayores veían, no tenía lógica. 교만 정도가 저기 약간 이상한 놈이야 이래요. Ah, pues es que este no es solamente arrogante, está 그 casi 정도로 loco. 끝나면 되는데 해도 내보고 잘하고 Podía acabar aquí, 별도 pero 내보고 잘해. el sol se postrará ante mí, las estrellas se postrarán ante mí. 그렇죠. 그게 세계복음화요. Eso es la 세계복음화인데 evangelización del 그 얘기를 mundo. 하니까 형들이
도저히 이해를 못해요. Es la evangelización del mundo y al decirlo a los hermanos no podían ser 그런데 capaces de 내가 또 entenderlo. 요셉은 아버지 옆에 늘 있어 사랑을 또 받은 거야. Y vemos que José siempre era amado por su padre. 아예 막 베냐민을 막 끼고 살은 거고 요셉에게 얘기를 했단 A 말이야. Benjamín lo tenía prácticamente en su regazo todo el día, pero es que a José lo amaba en gran 또 manera. 요셉은 기도의 사람이에요. Pero José era una persona de oración. 그러니까 아버지는 자연스럽게 요셉을 좋아할 수밖에 없는 거죠. Por eso, automáticamente, a su padre no 뭐 tenía más 지금 remedio que 똑같은 상황이 gustarle a 아닙니까? José. 뭐 그래 10명은 이제 뭐 요셉의 원수가 된 거예요. Es la misma situación. Vemos que esos 10 hermanos eran ya enemigos de 그런 José. 꿈 얘기를 했는데 이 야곱은 이 창세기 11절에 그 꿈을 마음에 간직했다. Y le habla de este sueño y vemos que ese sueño, vemos que su padre Jacob puso eso en su 우리 이제 corazón. 간직했다 이렇게 한국말 하지만 영어로는 더 키핑을 해야 되겠다. Es decir, que lo puso en su corazón. Él lo guardó en su corazón. 굉장히 중요한 말이죠. Es una palabra muy importante. 그러던 어느 날 요셉이 사망했다는 소리를 들은 거예요. Entonces vemos que después escuchó la noticia de la muerte. 그게 37장 eso hijo. 32절 35절에 교재에 보면 나오죠. 이렇게 나옵니다. Entonces vemos que ahí es cuando dice, en Génesis 37, 32 al 요셉이 35, 죽었다며. escuchó la muerte, la pérdida 죽은 게 아니잖아요. de José. No es que había muerto. 요셉이 죽은 거예요. 와서 이제 형들이 요셉이 이렇게 막 짐승에 물려 죽었다면서 피 묻은 옷을 가져와 주면서 이게 슬픈 척 하니까 아이고 아버지는 막 그랬구나 말이에요. Entonces vemos que en ese momento le trajeron esa ropa con sangre de animales y decía que había muerto. 자, 그때의 꿈 얘기를 들었을 때 야곱의 마음은 어떻게 했어요? Ahora, cuando Jacob escuchó acerca del sueño, 그러면 ¿cómo sería su 죽었다는 소리 corazón? 들을 때 야곱의 마음은 어떻겠죠? ¿Y cuál sería el corazón que tendría Jacob al escuchar de la muerte 이걸 de 아무도 José? 몰라. Nadie sabe lo que pasaría ahí. 야곱은 많은 것이 모르는데 야곱은 어떤 생각을 했을까요? No sabemos lo que haría Jacob, pero ¿qué 야곱은 어느 pensaría Jacob? 정도 언약을 잡았을까요? ¿Hasta qué punto habría tomado el pacto Jacob? 그러던 어느 날이었어요. Pero un día pasó algo. 요셉이 다 잊어먹었어요. 너무 세월이 많이 간 거예요. Vemos que había pasado mucho tiempo y ya estaba olvidado de 이게 todo 어느 eso. 날 애국의 총리가 되는 거예요. Pero un día llega a ser gobernador de Egipto. 이 소식을 쌀쌀하고 자기 아들들에게 들은 거예요. Entonces esas noticias las escuchó de sus hijos. 굶어 죽게 되니까 쌀쌀하 보냈는데 쌀쌀 같은 형들이 와서 이 요셉이 살아있대. 요셉이 애굽의 총리가 돼 있대. Estaban a punto de morir, tenían que comprar trigo, van a comprar trigo a Egipto y se dan cuenta de que su hermano está vivo y le dan 그 las noticias. 소식을 이제 아들들 통해서 들은 거죠. A través de sus hijos escucha las noticias de que estaba vivo. 어떻게 해서 요셉 막 Entonces, ¿cuál sería el corazón de Jacob? 창세기 46장 28절 34절에 보면 이 야곱은 드디어 애굽으로 들어가서 요셉을 만나게 됩니다. Génesis 46, 28 al 34 vemos que Jacob va a Egipto y se encuentra con José. 이런 진짜 막 소설 같은 얘기인데 사실적으로 이런 일이 있었던 겁니다. Es como una historia, como un cuento, pero sin embargo es una realidad que tomó lugar en verdad. 자, 우리 이 산업인들과 전도하는 많은 사람들이 이제 지금부터 한번 성경을 쭉 보려고 하는데 이 야곱이라는 인물을 볼 때요. 어떤 결론이 나옵니까? Con los empresarios estamos viendo cómo recibir respuestas. Entonces, ustedes al ver la vida de Jacob, ¿qué es lo que piensan? 파란만장한 많은 걸 거쳤습니다만은 하나님은 영원한 계획을 가지고 여러분을 부르신 겁니다. Han pasado muchas cosas, pero sin embargo quiere decir que Dios tiene la eternidad en sus manos y les llama 도저히 dentro de 이해할 esa 수 없는 eternidad. 일입니다만은 하나님의 영원한 계획이 뭐냐를 알면 여러분들은 신앙생활에 뭔가를 알게 되는 거죠. Es algo inentendible, pero si entendemos la bendición eterna de Dios, ahí podrán entender lo que es la bendición de la vida de fe. 여러분들은 이 언약을 붙잡고 교회 안에 세 가지 뜰의 망대를 세우는 Por 거예요. esto, tomando este pacto, deben de levantar las torres de los tres atrios dentro de la iglesia. 이 뜰의 망대를 세우는 거예요. Quiere decir que tienen que levantar esas Miren, torres yo- de los tres atrios. Esa es la historia que se puede ver 그러면 aquí. 왜 애굽으로 하나님은 보냈을까요? Ahora, ¿por qué Dios enviaría a Egipto? 지금 우리는 2, 3, 7, 5천 종족의 망대를 세우는 거예요. Ahora estamos levantando las torres en las 2, 3, 7 naciones y las 5.000 tribus. 그리고 여러분 업에다가
세 가지 망대를 세워. Y en el oficio que ustedes tienen que también poder levantar esos 3 atrios. 자, 이걸 그냥 얘기하면 뭐 우리의 기도 제목인가 보다 하지만은 요셉과 야곱의 얘기를 성경 말씀 훑어볼 때는요. 여기서부터 시작해서 완벽한 답이 나오는 거죠. Podemos ver que es un pacto si lo vemos nosotros, pero al hablar como lo veían Jacob y José, vemos que esta es la respuesta. 그렇다고 볼 때 여러분에게 제일 중요한 부분이 이 오늘을 보면서요. 진정한 감사하는 거죠. Por eso, viendo el día de hoy, tienen que tener un agradecimiento sincero. 여러분이 교회 일하면서 진정한 감사가 없다? 그거는 이제 틀린 거죠. Si ustedes están trabajando en la iglesia y no tienen un sincero agradecimiento, eso es 안 하는 incorrecto. 것이 훨씬 더 낫죠. Por otro aspecto, sería mejor ni siquiera hacerlo. 우리가 이게 본부 일하면서 진정한 감사가 없다는 거는 성경에 하나님이 이 준 주권의 흐름을 전혀 못 본 겁니다. Por eso, si estamos trabajando en la sede principal y no tenemos el agradecimiento, no estamos viendo la corriente de las bendiciones de Dios. 야곱은 계속 고생마다 죽었어요. Por eso es que Jacob solamente estaba sufriendo en toda su vida. 평생을 속은 사람이 야곱입니다. La persona que siempre fue engañada en su vida fue Jacob. 삼촌 집에 가 속았지. Fue a casa de su tío, fue engañado, con sus hermanos, sus hijos les engañaron. 속는 인생만. Estaba siempre viviendo una vida de engaño. 하나님의 계획은 이루어졌다 이게. Pero el plan de Dios se cumplió sí o sí. 요셉은 고난 속으로 들어간 것처럼 보이지만 하나님의 모든 계획을 다 이루고요. Parece que José entró dentro de un gran sufrimiento, pero el plan de Dios se 요셉이 제일 cumplió. 많이 쓴 말이 뭐냐? 감사. Por eso lo que José más dijo es gracias. Es así. 역사를 아는 사람은 복음을 알 수밖에 없어요. Los que conocen la historia no tienen más remedio que centrarse en el 복음을 Evangelio. 아는 사람은 오늘을 바로 볼 수밖에 Y 없어요. los que conocen el Evangelio no tienen más remedio que ver correctamente el día de hoy. 감사할 수밖에 없어요. Por eso los que conocen el día de hoy no tienen más remedio que ser 아주 작은 건데 agradecidos. 여러분 개인의 일에도 감사하는 Son cosas pequeñas, pero en sus cosas personales, individuales, también deben de estar 종이 한 장 agradecidos. 차이인데 나중에는요 국가와 시대적 차이가 나버려요. Es una diferencia minúscula, pero sin embargo podemos ver que después será una diferencia en la época y la nación entera. 전도사로 내가 일을 하고 있는데 전도사는 그때 내 전도사 시무 전도사이고 교육 전도사 있잖아요. Entonces, por ejemplo, yo estaba trabajando como asistente de pastor en la iglesia. Habían asistentes de pastores 교육 oficialmente ya 한 파트만 맡아. nombrados y habían otros que eran simplemente pues colaboradores. 시무 전도사는 내가 전체 일을 그 교회에서 매일 출근하면서 맡아서 이제 본격적인 목회 사역을 도우는 거죠. Entonces, unos solamente ayudan al ministerio y otros están centrados a tiempo completo para hacer su ministerio. 그리고 교육 전도사를 하게 되니까 이제 뭐 아무래도 공부하고 있으면서 하는 거죠. Entonces, era asistente de pastor en prácticas, quiere decir que estaba estudiando en el seminario, pero 그래서 también 교회에서 이제 era 쉽게 asistente de 말하면 뭐 pastor. 이게 뭐 자비 비슷하게 조금 사례라고 하는 게 자비 정도밖에 안 되잖아. 이걸 주는 거예요. Pues la iglesia más o menos me daba un pequeño salario, pero era prácticamente para el 나는 이제 transporte, 그걸 no para 가지고 más. 우리 집 아이들하고 생활해야 된단 말이지. Pues yo con ese salario que me daban tenía que vivir yo y mis 다른 hijos. 사람 다 그렇겠죠. Pues seguramente todos serían 어려운 así. 거지. Pero es difícil. 나는 아예 옛날에는요. 용돈이라고 하는 건 돈 1,000원도 안 썼어요. Yo antes no me gastaba ni siquiera 없으니까. 1000 wones porque no tenía dinero 근데 para 이제 gastar. 내가 말할 요지는 뭔가 하니까 거의 전도사님들 이렇게 만나서 얘기해 보면요. 이 사람들이 너무 고생스러우니까 불만이 많아요. Entonces, yo me he encontrado con muchos asistentes de pastor y como es tan 그래서 difícil, 느끼네요. están quejándose mucho, 근데 pues 저는 no tienen más 이상하죠. remedio. 너무 감사한 거예요. Pero sin embargo, para mí era algo 저는 agradecido. 그 사람들은 수준이 좀 좋아 그렇게 모르. 저는 너무 안 좋은 상황 속에 있었기 때문에 나보고 막 전도사 시켜주고 말이에요. 아니 나보고 말이지 내가 어차피 가야 되는데 뭐 사례도 주고 이렇게 하나 봐요. Entonces, otros estaban en buenas situaciones y seguramente se quejaban porque era incómodo, pero pues yo tenía que hacerlo, sea como sea. Era mi llamado, pero me dan incluso una ofrenda para poder hacerlo. Es algo por lo que estar muy agradecido para mí. 교회 배경으로 전도하러 갈 수 있잖아요. Y tengo el respaldo de la iglesia para poder ir a incluso 그러니까 evangelizar. 학교 주위에 알 주위에 전도를 하니까 얼마나 좋은 게 많습니까? Y pues estaba cerca del seminario y habían lugares para 차이는 evangelizar. 아니에요. Es una ayuda, pero 근데 no hay una gran diferencia en esto. 몇십 년 지나고 난 뒤에는 천지차예요. Pasando décadas, ahora me doy cuenta que hay una diferencia impresionante. Ellos no pueden ni siquiera pastorear ahora. Las iglesias no les 그러면 funcionan. 안 되는 거지. Por eso no funciona nada. 아니, 잘하든 뭐하든 교회가 좀 돼야 전도를 하고 세계복음을 하지. Que lo hagamos mejor o peor es algo secundario, pero tiene que funcionar la iglesia pues para evangelizar y hacer la evangelización en el mundo. Es lo mismo. 그 여러분들이 지금 이런 일을 한다 이건요
기적 같은 일이에요. Que ustedes hagan este tipo de cosas quiere 우리가 decir que esto es 지금 como un 교회가 milagro. 세 가지 뜰을 만든다. 지금 2, 3, 6, 5쪽으로 간다. 이건 어마어마한 Que 일이에요. hacemos los 3 atrios ahora, que tenemos las 2, 3 naciones y las 5.000 tribus, es algo 왜냐하면 grandioso de verdad. 이런 엄청난 고통을 받으면서 가야 되는데 우리는 은혜로 가게 돼요. Porque deberíamos de haber ido teniendo este grandísimo sufrimiento, sin embargo estamos yendo con la gracia de 시대도 우리 Dios. 잘 타고났잖아요. Y estamos en la época correctamente ahora. 그때는 뭐 전화가 있습니까? 비행기가 En aquellas 있습니까? épocas tenían aviones o teléfonos, 무조건 생명 걸고 가야 돼요. pues tenían que ir arriesgando sus vidas, sea como sea. 하나님이 우리 모든 산업인들 중직자들에게 이 진정한 감사가 나와지면 사실상 복음을 깨달은 겁니다. En realidad, si los líderes de la iglesia tienen este agradecimiento, en verdad así funciona la vida de fe. 깨달은 겁니다. Perdón por decirlo, pero ahí es que de verdad habrán descubierto el 이게 Evangelio. 안 나와진다면 사탄은 공격할 겁니다. Que no tengan este agradecimiento, Satanás 그렇죠. les va a atacar. ¿Es 사탄이 así? 그걸 알거든요. Satanás lo sabe bien. 사탄은 요거 모르는데 공격하잖아요. Satanás sabe que no están agradecidos y ataca a esos lugares. 그래서 아무것도 염려하지 말라 그러죠. Por eso dijo, por nada estén afanosos. 심지어 베드로는 너희 염려는 주께 맡겨버려. E incluso Pedro estaba 네가 diciendo, 갖고 있지 말고 주께 entreguen 맡겨. sus temores y preocupaciones a Jesús, no los tengan. 우는 사자처럼 너희 삼키자 찾아다닌다 이거죠. Es que viene como león rugiente buscando a quien devorar. 그래서 진심으로 내가 구원받아 중직자가 되고 산업인이 됐다. 교회 이런 시대를 만났다. Que estamos en esta época en la que yo puedo ser un líder de la iglesia, puedo ser empresario por la evangelización del mundo. Es algo por lo que estar muy 그래서 agradecido. 여러분이 이번 주간에도 감사가 시작되는 Por eso, 그런 진짜 응답, 축복, 회복하기를 예수 les 그리스도 bendigo en el nombre 이름으로 del Señor Jesucristo para que sea una 축복합니다. semana en que restauren el agradecimiento y esa fe. Oremos 만왕의 왕이신 주 예수 그리스도의 은혜와 con la gracia del Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes, 하나님의 무한하신 사랑하심과 con el ilimitado amor del Dios Padre, 역사하심이 con las obras del Espíritu Santo. 우리에게 영적 승리할 수 있도록 부르신 그 축복을 누릴 모든 산업인들 위해 Sobre todo los empresarios que toman esa misión para disfrutar de estas bendiciones. 지금부터 영원까지 Desde ahora y por la eternidad 항상 함께 계실지어다. estará con nosotros para siempre. Amén.